Babag National High School. Ilungkab mga kaigsunan. Ang lungkab ay nakadala og 10,000 ka pisos mga katropa. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Cristel Jupilerga. Live report. Yes, na biktima sa pagpanglungkab ang Babag National High School sa Lapu-Lapu City ni adtong Pebrero 21 ning tuiga. Kung diin moabot sa kapin 44,000 pesos ang nadagit sa usa ka wa pa mailhing lalaki gikan sa mga opisina ug kantin. Sa pagsubay sa CCTV, una kining nisulod sa tupad nga eskwelahan nga mao ang Babag 1 Elementary School alas 2:02 sa tungang gabi. Didto unang nanglungkab ang suspetsado sa mga classrooms ug opisina apan wa kini nakuha nga kwarta. Sa paglabay sa 18 minutos, nasigpatan na kini sa CCTV sa Babag National High School ug gipanglungkab na ang mga classrooms. Pagkalauna 5 sa kadlawon, nisulod ang maong kawatan sa admin building kung asa nakuha ang mga dagkong kantidad. Usa na ni ana ang sa accounting office nga kapin 18,000 pesos ang nadagit bisan og gisulod pa kini sa vault. Sa paglabay sa 2 ka oras, diha pa ni gawas sa maong building ang suspetsado. Nibalik kini sa elementary ug didto gihapon ang iyang exit point. Sa pagkakaron, padayon pang investigasyon sa Lapu-Lapu City Police Office aron sa pag-ila sa maong kawatan. Para sa atong mga katropa nga gustong paligunon ang immune system, malikayan ang ubo, hilana at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini inyong katropa Cristel Joy Felerca, XFM News. XFM report.